निश्चित भाव देखु बालेश्वर केवल प्रताप षडंगी ट्रेन रे आगे नहांती ता सहित रेमुणार विधायक गोविंद चंद्र दास एवं सदर मानस दत्त ता सहित सनातन बिजुली ये पूरा ट्रेन बर्तमान बालेश्वर रही जो भाव केंद्रीय नेतृत्व मानकर फोकस रे बालेश्वर थिला ठीक बालेश्वर बर्तमान पूरा केंद्रीय नेतृत्व आउ थे फोकस रही कहीं ननाक आरंभ कर समस्त विधायक प्रार्थी प्राय बर्तमान ट्रेन रही ना जो दंभक्ति देखते प्रधानमंत्री 10 तारीख दिन 4 तारीख दिन समस्ते आसबे 10 तारीख दिन आम यदि कहवा कि शपथ ने मुख्यमंत्री आ विभिन्न कहते प्रताप षडंगी जितबे देखु पाखापाखि 75,000 रु अधिक भोट रे बर्तन आप आगुआ राउंड आउर बाकी देखो लक्ष्य पारे माननीय प्रधानमंत्री जने दिव्य द्रष्टा से जहाँ कही सतरे परिणत होगा जाऊँगी ओडिशावासी स्वाभिमान अस्मिता को रक्षा करने एक बार जनयुद्ध रे परिणत कर दी बीजेपी युद्ध नथिला जनता युद्ध करते थरे बहुत वर्ष तले पुरुषोत्तम देव कर अपमान जवाब देवाई श्री जगन्नाथ और बलराम कांची अभियान करते एबे पुणी कांची जने चाकर सरकारी चाकर आसकरी से मालिक आमको चाकर करने चेष्टा करुला दले चामचा ता पाखे चाकर भाया व्यवहार करते किंतु स्वाभिमानी लोक मैंने विरोध करते एबे ओडिशार स्वाभिमान को रक्षा करने अस्मिता को रक्षा करने स्वयं श्री जगन्नाथ मोदी लहर सृष्टि कले जगन्नाथ कृपा ये गोटे जनयुद्ध में परिणत है माननीय मोदी जी भविष्यवाणी सत्य होगा जाऊँगी ओडिशा रे बहुमत पूर्ण बहुमत रे सरकार भारतीय जनता पार्टी है बोली जल जल की देखा गलानी पांडियान बाबू कहते से राजनीति सन्यासी नहीं गोटे बहुत बड़ प्रवीण राजनेता दुनिया हुलुस्थल जो हिमालय पर्वत गड़ी पड़ी राजनीति छाड़देले सियाल गोह पर्वत बीजेडी पार्टी को देखा जाऊँगी तेणु सी ए कौन सन्यास ने सी तमिलनाडु आश्रय ने ना ओडिशा रे रहिबे ना तिहार फिहार कौन जगह को जीवे जिते सरकारी पैसा दुरुपयोग कर बीजेपी तदंत कले तिहार जेल भल जगह दखल करेंगे से विषय भाविया पड़ो आशार बीजेपी सरकार है 10 तारीख मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण कर आपण समस्त निमंत्रण आसतु आम भी जावा गोटे कारण जे कि तमिल बाबू को प्रभावित ये कथा कौन केवल गोटे कारण नुहे देखो आप इंग्राजी कह जाए तुम्हें सबू लोक अल्प समय बोका बनई पार अल्प लोक सबू समय बोका बनई पार सबू लोक सबू समय बोका बनई पार से नवीन पट्टनायक क्षमता को आसवा दिन ठारू सरकार गोटे प्रकार जन विरोधी सरकार भाया कम कर चलती जो मैंने भल कम करते रही पारे अच्छा ये सरकार सब बड़ पाप कौन जानते सरकार सब बड़ पाप है स्वामी लक्ष्मणानंद हत्या ए सरकार माने नवीन पट्टनायक प्ररोचना रही विधानसभा कही जन एत बड़ सन्यासी तपस्वी से आदिवासी मान त्राणकर्ता से सभ्यता शिखई से गाँव को लाइट पानी सब नहीं 300-600 पिला आवासिक भाव में पैसा खाई पीकी रहीकि झील पिला 300 पुओ पिला 300 चकापाद जलेश पटारे संस्कृत अध्ययन कर हत्या करागला एवं हत्यार षड्यंत्रकारी आज पर्यंत धरा पड़लानी मु विधानसभा प्रमाण करी नवीन स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती कथा को फाइल को लेकिन आपण एक बारंबार प्रसंग उठे विधानसभा ये आज भी बीजेपी जते गोटे ट्रेंड कर चली सरकार गठन करिवो ये हबो नहीं मु तो एटा उठाऊे मो बीजेपी को भी मो पार्टी को भी कहबी जे गोटे विषय करा जाओ यार प्रकृत अनुसंधान करा जाओ अपराधी धरा पड़ू एवं ओडिशा रे चिटफंड खଣି चोरी एथरे जो माल भर्ती होईची ताको लोक बांटुचंदी पानी भलिया टंका वितरण होउची एबे चिटफंड रे जो माने विक्टिम से टंका फेरी देव कहते फेरी पाइलेनी चिटफंड चोर मान को जेल पठेबा बीजेपी प्रधान काम हेबा उचित एवं मु जानेनी जे एथरे नवीन बाबू निजे धरा न पड़े कही हबनी कहीं जो कथा ट्रेंड कहूँ नवीन बाबू निजे जाइए उद्घाटन करने ये जो अर्थ तत्व सी सोर रोज वैली जो संस्था ओडिशा हजार हजार लुटिले गरीब लोक लुटि नेले या मंत्री माने नवीन बाबू दाम राउत प्रफुल्ल घड़ई एम उद्घाटन करते अच्छा एम एजेन्सी जनइलानी कि गोटा ठक संस्था बोली रिजर्व बैंक खाता खतियान नहीं जनइलेनि कि जानिबा पर एमाने जाइथिले जदि न जानिथिले ताले माने अयोग्य मंत्री होबाको जदि जानिथिले ताले माने चोर तेन जेकोनसी मते माने तो जेल को जिबे ना सरकार को कहबे ना अपन तो जेहेतु निजे सरकार गढिबे बर्तमान ट्रेन जा कहूची सीधा सड़क कार्यानुष्ठान नेबे ना सरकार सीधा सड़क सरकार सहित बसबी एवं राज्य केन्द्र नेता मान को कहीकि कार्यानुष्ठान करबे सब चेष्टा करें।
বেশি ফোକস করবা ଆପଣ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିଟଫଣ୍ଡ କଥା ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେବା କଥା କହିଥିଲେ ଏବଂ ଖଣି ପାଣି ଏସବୁ ଆପଣ ମାନେ 25 ବର୍ଷ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ଶୁଣିଲେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ନା ନା ଯେତେ ଠକାମି କଥା କାମ ସେ କଲା ଶାନ୍ତିରେ ବସିକି ସବୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ତା ସ୍ତବଗାନ କଲେ ଏବେ 25 ଘଣ୍ଟା ବି ହେଇନି ରେଜଲ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇନି ମାନେ ଏତେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ କଣ ହେବ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ବେଶୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନନା ନାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଫାଇଟ୍ ହବ ବିగ్ ଫାଇଟ୍ ହବ କାଣ୍ଟେ କି ଟକ୍କର ହବ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରିଦେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତ ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋତ୍ର କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ସିଏ ବିଜେପି ରେ ଯାଇଥିଲେ ବିଜେଡିରୁ ଟିକଟ ପାଇଲେନି ବୋଲି ବିଜେପିରୁ ଟିକଟ ପାଇଲେନି ପୁଣି ବିଜେଡି କୁ ଆସିଲେ ଆସିକିରି ବକବାସ କଲେ ଏବେ ଭଣ୍ଡ ବାବା ବୋଲି ମତେ କହିଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ବାବା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କେସେଟଟା ଆଣ ଯୋଉଟା ଆପଣ ବଜେଇକି ଶୁଣୁଥିଲେ ହଁ ସେ କେସେଟ ତାଙ୍କରି କେସେଟ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହି କାହିଁ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବି ସେ ନିଜେ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି ଦଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ ମୋଦି ଦଉଛନ୍ତି ପାଇଖାନା ମୋଦି ଦଉଛନ୍ତି ଘର ମୋଦି ଦଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଲେଖା ନିଜେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ପ୍ରକୃତରେ ନା କଣ ମୁଁ ଅଯଥାରେ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାହିଁ କହିବି ସେ ତ ବିଜେଡି ବିରୁଦ୍ଧ ତାଙ୍କର 2 ନମ୍ବର ରାଜନୀତି ଠକାମି ରାଜନୀତି ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ବଜେଇ ଦେଲି ତାପରେ ଲୋକ ବଜେଇଲେ ଆଉ କିଛି କହିବା ଦରକାର କହିଲେ ନା ନା ମାନେ ଇଏ ପୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀ ହେଇଥିଲେ ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଜାତା ପାଇଁ ଆସିବେନି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା ତେଜସ୍ୱିନୀ ଚରିତ୍ରବତୀ ହଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା ସେ 2 ହାତ ଟେକିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହେବାର ଡାକିଲେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ମହିଳା ନୁହେଁ ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ମହିଳା ଯାହା ତା ପାଇଁ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ଚିଲା ମାରିବେ ନା ନିଜେ କହିଥିଲେ କି ନବୀନ ବାବୁ ସିଧା ଆଇଲେ ମୋର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ଆସିଲେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏ କଥା ନିଜେ କହିଥିଲେ ମାନ ସମ୍ମାନ କୋଉଠି ଥିଲା କୋଉଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଟା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ସେ ଆସିଥିଲେ ତାହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଦୁଃଶାସନ କିଏ ଯାହାଙ୍କ ପାଖକୁ ରକ୍ଷା କଲେ ସେ ସବୁ କଥାଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ରାମାୟଣ ଯିଏ ଲେଖିବ ମୋ ଜଣେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଠି ସବୁ କାମ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବେନି ଯେ ଶିବାଜୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଆମେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ମାନେ ସେଠି ଶାସ୍ତ ଖାଁ ଅଫଜଲ ଖାଁ ଆକବର ଔରଙ୍ଗଜେବ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିବେନି ବୋଲେ ତୁମେ କହ ରାମାୟଣ ଯିଏ ଲେଖିବ ରାମଙ୍କ ବିଷୟ ଲେଖିବ ରାବଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦେ ଲେଖିପାରିବନି ଇଏ କେମିତି ହବ ବହି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ କି ହିରୋ ଭିଲିଆନ କମେଡି ଗୀତବାଲା ନାଚବାଲା ସବୁ ରହିଲେ ବହି ପୁରା ହୁଏ ସେମିତି କେମିତି ହବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ ପୁରା ଏତେ ଦୃଢତାର ସହ କହିଥିଲେ ବୁଝିଲେ କି ଏଥର ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ହବ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ହବ 4 ତାରିଖ ଦିନ ବିଜେପିର ଏକ୍ସପାୟରି ଏବଂ ତା ସହିତ 10 ତାରିଖରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଏତେ ଦୃଢତାର ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଣ କେମିତି କହିଲେ ଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନା ମତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଥିଲେ କଥାଟା ସତ ହେଲା ଫେର ସେ କେମିତି କହିଲେ କୋଉଠୁ ଜାଣିଲେ ଏଟା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ମୁଁ କି ଜାଣିବି